муҳаббати варзишро, муҳаббати тарзи солими зиндагиро ба дили ҳазорҳо нафар ҷо карда. Сипос мегӯям барои шумо. марҳамат. диплом Саидои Амриддин барои сазовор шудан дар сатҳи эътирофи сол. ва инак ҳамон ҷоизаи деринтизор дида расул. як автоби баландтар барои Симистон 2018 барои Саидои Нисор азиз. Зинда бошед. Ташаккур мегӯям. ва ин ҳоло тамом нест. Компания «Себестон» дарит сертификат на все наши объекты со скидкой 10% нашему лучшему прорыву года. Муборак шавад. Сайдо арзанда. Ассалому алейкум. Баъди вақте мешавад ки эмоциям меғалти, мозиям ҳолат даем. Хеле ки устод қайд кардан дар ҳамин калимаи Тоҷикистон ба пеш просто гап нест, пушти ҳамин гап бисёр маънои калом дорад. Коротка, чётка ясна мефаҳмам. Тоҷикистон! Ба пеш! Тоҷикистон! Ба пеш! Тоҷикистон! Ба пеш! Офарин. Муборак шавад, Сайдо. Ташаккур мегӯям барои шумо. Бохирам зинда бошед. бисёр арзанда аст. Бисёр арзанда. Сайдоро табрик мекунем. Тамоми мардуми Тоҷикистон зинда бош. Арзандияр миннатдорӣ ба роҳбари ассоатсиясияи блогеру Акай Бахтиёр моро қадр кардану даъват карданд. даъват ҳамин як эҳтиром кардан мо онро эҳтиром мекунем. беҳтарин блогери сол Акай Саидо шид. мо овоз додем ба Акай Суҳроб барои хӯробпазиш, бо Акай Саидо дам овоз додем. албатта Акай Саидо беҳтарин блогери сол шид. табрик мекунем Акай Саидо. зиндаву саломат бошед. мегирем не ки мо то ин дараҷа бувоя надоштам ки эътирофи сол мекунам. блогери сол бо эътирофи сол фарқ мекунад ки ҳар нафарое ки мара дастгирӣ карданд, нафарое ки дар бари мо буданд, нафарое ки боварӣ доштанд аз мо, мо медонем ки ин бо ҳамин падар мара ҳамин авлодро тамошо мекунад. падарҷон матра сахт дӯст медорад. ба дуои шумо ба анани дараҷа мо омада расидесам. иншоалло ки пешравӣ ай пеш ай. ҳазор раҳмат ба ассоатсиясияи блогерӣ, именно бо ҳазор раҳмат ба Акай Бахтиёр. баъд ия бародари гарани сахт дорум ма Саид Шукр. баъде чизои буд ки нофаҳмо буд, баъде чизои буд ки фасиданам буд. зинда бошед. ташаккур мегӯям. با دلی شاد و مهر و اعتماد دوستی اهلی درد می‌ماند. آفرین. تشکر می‌کنم برای شما. اینجا وقتی که شما در دعوتنامه دادن گفتن که زن میگیری، گفتن چی گفتن؟ چی؟ او زمین دادن ما میخوابیم. چی گفتن وقتی دعوتنامه رو دادن؟ راست دعوت کردم. نقشه کارشون پرسیدن. ای عبدالرازی خان. просто فرستن که وقتی دعوت کردن گفتن که تویه، گفتن چی گفتن؟ مرحبا اگر کدوم یک جمله دیگر داشته باشید. اگر نشد کارشون پرسیدن باشد. ای عبدالرازی خان. خوب دارم. آخه ما گم کردم. المانیای. چطوره؟ سوق. برسکای. ماسکا. هر کسی که نگیری پدرکه میگیره ایجا پدرکه میگیره. بختیار جان مجید یک تشکر بختیار جان رئیس بلاگران تاجیکستان. نقشوسته بختیار جان. یا یاد بخیر که دهنم جان. یک تشکر بالاتر. یک تشکر بالاتر بختیار جان.
بختیار جان مجید ای بلوگرو رنجید میگه همین بلوگرو نمیشینن جیم و جید گه میزنن شب و شب گه میکنن تپ و تپ گه میکنن کپ و کپ اوچه فرو خب تپ نگاه کن بلوگره یک تمام روز در برزیل از زونش کرشنوتا در زیمبابوه نشناختم اینو بگو مهدی پیردارم او شک هستن تو حالا بودو شناختم یک بحر کار بلده سکا آفرین با بلاگرها که یک سفر کجا میتو شما آمده ازبکستان رفتم کوکان اونجا شاگرد میستاده مکا نفهمیدم نزدیکی پیش یک طبیب رفتم یک طبیب زور اکا کوکان ما میشیم اقبال شاه هم یک مشکل شد نفهمیدم مرموم همون طبیب یعنی مشکل انا کجوری تنده که بسوز میشه آقای طبیب من میدونم یک توابطه ها اینجوری سیاه چی با؟ عجوری باید خیلی مرداته فش میکنه که تپ تپ میکنه در بیونیت گشت بیاینیت گشت زیاد میره همی سلطه نیقمت که کنش در سر میتونی گرده توابط بده یک رو توابط کنه شاگر دو اینده توابط کنه نکنو بکا اینده سال؟ نه سوشی سر درد کنه؟ نه درد کنه؟ نه درد کنه دل زیاد زفته نیست دل زیاد طبیعی سخته که کمالو دکاری کمالو سوشی خدا مکان کسالی چه کسال؟ گیمارو کلانه حدیثی ما در وطن ز شوق بدان رویش ساز میکنم که جان شود هر کلامی دل چو برگشایم دهانی خویش ما در وطن حدیثی ما در وطن ز شوق بدان رویش ساز میکنم که جان شود هر کلامی دل چو برگشایم دهانی خویش پدران پشت و پناهی پسران دست و عصای پدران نامگذاری پسران نامی بلندی پدران نامگذاری پسران نامی بلندی پدران پدران ساق و سلامت باشه با پسرها با سعادت باشه پدران ساق و سلامت باشین با پسرها با سعادت باشین اکه اوجی خوشبختی را در چی میبینی اکا؟ خوشبختی دعوایی که دو در جان وقتی که تلفنت زنگ میخوره میبرداری میبینی یا اتجان تای یا اوچجانت بگونه برای تو برادر نمیشوه آن خاله دلسوزی تو مادر نمیشوه خیشان به 100 مهر ببوسند ترا لیک 100 مهر به مهر اوچجانت برابر نمیشوه مادران توی تنها پناه و توی یاوران سروران